kagak usah jadi artis dah, jadi ustadz aja saingannya berat loh jadi ustadz. Karena itu adik-adik saya, para remaja, para pemuda Kampung Selang, ini rumahmu, ini lapanganmu. Jadilah tuan di rumah kita sendiri, jadilah pemain di lapangan kita sendiri. Kuncinya apa? Siapkan ilmu, gali kemampuan, asah potensi yang kalian punya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, orang yang pandai adalah mereka yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan amal ibadah. Bukankah kita tahu amal ibadah yang dikerjakan itu buah dari iman? Orang beriman hidupnya sudah pasti memperbanyak amal ibadah. Bohong kalau cuma mulutnya saja mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dalam hidupnya tidak memperbanyak amal ibadah, imannya cuma sekedar di mulut saja. Iman dasarnya, buahnya adalah amal ibadah. Saya mau masuk tauhid sedikit lah ya, mudah-mudahan dengan bahasa yang gampang ibu bapak bisa mengerti. Ini pentingnya iman. Sebab dasar dalam melaksanakan ibadah itu iman. Begini, orang mah, kalau boleh pidatonya pakai mah di Kampung Selang, boleh apa kagak? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar. Ini kaidah, akidah. Biar amalnya dikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak imannya salah. Kenapa? Itu amal nyantolnya di iman. Bagaimanapun banyaknya amal seseorang, kalau imannya salah, itu amal nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Ya kayak yang di kali no. Orang beriman idealnya imannya benar, amal ibadahnya banyak. Inilah idealnya. Karena itu landasan dalam beramal ibadah tidak lain dan tidak bukan iman. Saya ingin tutup di pertama ini, perbanyak amal ibadah sebagai ciri orang cerdas. Tapi hati-hati, jaga terus kemurnian iman kita kepada Allah. Jangan sampai menyekutukannya dengan sesuatu pun. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan, terpleset syirik, ambrol amal ibadah kita. Dosa yang lain Allah ampunin, atuk doang dosa yang kagak diampunin, syirik. Hati-hati, jaga kemurnian iman, jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syirik ini ada dua, syirik khafi, syirik zohri. Syirik zohri apa? Syirik yang terang-terangan. Kalau terang-terangan kita insya Allah kagak bakalan dah nyembah puun, nyembah gunung, nyembah batu, nyembah yang lain, kita insya Allah enggak bakalan dah terang-terangan, enggak bakalan. Syirik zohri. Tapi yang kita sering gak sadarin, kita terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi. Apa syirik khafi? Samar, terselubung, remeng-remeng. Khafi itu. Ini bahaya juga. Kalau ini dipiara, numpuk, lama-lama mengantarkan kita jadi syirik zohri. Na'udzubillah min.
Gua nih habis pakai cincin ini, jangan yang perawan, nenek-nenek ngeliatin lemes, nenek-nenek. Nenek-nenek buat apaan nenek-nenek? Habis beli perkutut, rezeki gua lancar. Nah, hati-hati, jangan sampai hobi yang kita lakoni terpleset, kita terjebak kepada syirik khafi. Sebab apa? Amal ibadah yang kita pupuk bekal di akhirat nanti landasannya adalah iman. Iya Pak Haji. Iya, makasih. Nafsu amat romannya. Satu. Yang kedua, hikmah malam ini lewat wasilah Bapak Haji Didi Abdullah. Mudah-mudahan orang tua beliau ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Harta yang dikeluarkan oleh Haji Didi Abdullah malam ini diganti oleh Allah berlipat ganda dan lebih baik. Yang kedua, hikmah kita kumpul malam ini banyak mengingat kematian adalah pintu untuk segera melaksanakan taubat. Sebab di awal saya katakan, kalau memang sudah waktunya, dimanapun kita berada, jam berapapun kita, dalam kondisi apapun, kalau memang sudah waktunya, malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Karena itu orang yang cerdas banyak mengingat kematian, segera melaksanakan pertaubatan. Sayangnya selama ini kita orang Bekasi kebangetan pinter cari-cari alasan. Taubat kita kaitkan dengan persoalan umur. Padahal perlu saya ingatkan, mati bukan soal umur. Mati itu adalah soal kontrak habis. Emang udah waktunya, tertulis di Lauh Mahfud, urusan Allah. Mati bukan soal sehat apa sakit, muda apa tua, tapi memang sudah menjadi bagian dari takdir yang Allah tentukan. Orang yang pandai, dia segera melaksanakan pertaubatan. Nah, kita ini manusia, saya katakan tadi ini orang Bekasi pinter banget cari-cari alasan. Taubat dikaitkan sama umur. Ntar aja dah, rajin ke masjid kalau udah rada bongkokan dikit. Nih dia nih penyakit nih. Saya katakan mati itu bang, nggak kenal tua, nggak kenal muda. Imam Busairi pernah mengingatkan, tazawwad bittaqwa, hiasi perilaku, sifat dan kelakuan hidupmu sehari-hari dengan nilai-nilai takwa. Kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, seger, buger, mati dadakan. Betul apa enggak? Berapa banyak orang yang kelihatannya udah payah, tua renta, umurnya panjang, yang kita lihat seger, sehat, buger, habis ngobrol, mati dadakan. Apapun sebabnya, tapi ujungnya satu, namanya kematian. Sebabnya boleh beda-beda. Lagi mandi, jatuh di kamar mandi, mati. Bener apa enggak? Sebabnya beda, tapi namanya tetap kematian.
jalan di pinggiran tuh, jalan raya, ketiban pensil, mati. Pensilnya satu peti. Karena itu pertaubatan segera dilakukan, bukan soal umur, bukan soal sehat, bukan soal sakit, bukan soal tua dan muda. Taubat itu berkaitan dengan kesalahan yang kita lakukan, muhasabah kita. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak kesalahan dan kekeliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja, kita telah perbuat dalam hidup ini. Berapa banyak kesalahan kita. Andai kata dihitung, kita tidak sanggup menghitung kesalahan-kesalahan kita. Saudara, setiap kita tentu pasti berbuat salah dan dosa. Betul apa enggak? Yang datang malam ini di rumah Pak Haji Didi ini, ada enggak yang enggak pernah salah? Ada apa enggak? Salah dosa itu tempatnya kita manusia. Tapi perlu diingat, manusia yang baik bukan mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Tapi manusia yang baik adalah apabila berbuat salah, menyadari lalu tidak mengulangi di masa-masa yang akan datang. Itu manusia cerdas namanya. Dengan kata lain, segera melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ini, saya ingin tutup dengan sebuah riwayat tentang pertaubatan. Iya, gua cuma ngelihat jam doang loh lah. Ini celutak amat, lakinya yang mana sih ini? Saya ingin tutup dengan sebuah riwayat, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Jadi orang cerdas memperbanyak ibadah dan segera melaksanakan taubat, karena kita nggak tahu. Jangankan minggu depan, jangankan esok pagi pulang dari sini, nggak ada jaminan kita masih bernafas. Saudara, dulu ada orang demennya ngumpulin dosa, judi doyan, mabok, oh enggak ketinggalan, zina di mana aja punya langganan. Dengan kata lain, ini orang bromocorah, preman, bajingan, tengik. Preman juga enggak preman tanggung-tanggung. Ini orang enggak mau jadi preman ecek-ecek. Apa buktinya? Ini orang pernah membunuh 99. Masya Allah, 99 nyawa dibantai sama ini orang. Bukan preman abal-abal, bukan preman kampung yang cuma berani gegaukan di gang. 99 orang sudah dibunuh oleh ini orang. Satu hari Taufik datang, menyadari semua kesalahannya, pengen taubat. Nah itulah ya, orang cerdas. Datang ke salah seorang ustadz, yang didatengin kebetulan ustadz gaul. Ustadz, saya mau taubat, kira-kira taubat saya diterima Allah apa enggak? Nih ustadz nanya, emang dosa apa yang sudah kau perbuat? Cerita nih preman, dia sudah membunuh 99 orang. Dengar pengakuan jujur preman, tuh ustadz marah. Manusia durjana, nyawa tuh dari Allah,
yang berhak mengambilnya cuma Allah. Dosa besar yang kamu lakukan, taubatmu tidak akan diterima, tempatmu sudah pasti neraka. Tuh, preman dimaki-maki ustadz mengkelap. Kata tuh preman, ustadz bacot lu enteng amat. Emangnya neraka punya bapak moyang lu? Karena nih preman emosi meluap, mengkelap, apa yang terjadi? Tuh ustadz dibunuh. Lah lempeng jadi cepek. Saudara, kita lihat nih, riwayat ini menyatakan niat tobat preman tersebut bukan surut, tapi malah dia menjadi, semangat tobatnya makin kenceng. Satu hari dia datang ke salah seorang kiai yang arif dan bijaksana. Pak Kiai, saya pengen tobat, kira-kira tobat saya diterima Allah apa enggak? Kata kiai, selama kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sebesar apa saja dosa yang pernah kamu perbuat, kalau kamu taubat, insya Allah taubatmu diterima. Tuh, omongan kiai mah nyenengin hati. Omongan kiai nyenengin hati. Lama-lama nih kiai penasaran juga, dia tanya, bang emangnya abang udah berbuat apa? Begini kiai, mula-mula mas saya membunuh 99 orang. Terus saya ketemu ustadz dimaki-maki. Lalu ya udah tuh ustadz saya lempengin aja jadi cepek. Ya sudah, insya Allah taubatmu akan diterima oleh Allah, tapi satu syarat. Apa kiai? Tinggalin kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan orang-orang ahli ibadah. Kemana kiai? Kampung Selang. Amin. Tinggalin kampungmu, pindah ke kampung yang di dalamnya banyak orang-orang yang ahli ibadah. Sebab percuma kalau kamu tobat, kampungmu masih di situ, kamu kena penyakit tomat. Malam kamu tobat, pagi udah kumat. Nih preman nurut sama kiai, disuruh pindah, pulang ngepak koper buron, pindah ke kampung yang di dalamnya penuh dengan ahli ibadah. Apa yang terjadi? Takdir Allah berkata lain. Di perjalanan nih preman mati. Mana lagi dong koper lagi, mati. Turun dua malaikat, malaikat rahmah dan zabaniyah. Malaikat rahmah ingin membawa mayit ini masuk ke dalam sorga, sementara malaikat zabaniyah pengen nyeret nih mayit ke neraka. Kata malaikat rahmah, selamat datang orang baik, kau mati dalam kondisi taubat, tempatmu tidak lain adalah sorga. Kata malaikat zabaniyah, entar dulu bro, sorga mah sorga, urusan yang cepek bagaimana no, yang cepek. Ini dua malaikat rahmah dan zabaniyah ribut berebut. Allah pisahin. Kata Allah, para malaikatku, dah nggak usah pada ribut dah, diukur mendingan. Lebih dekat jarak mana antara kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat kampung yang dia tinggalkan, seret nih mayit, masukin ke dalam neraka. Tapi kalau lebih dekat kampung yang dia tuju, taubatnya aku terima, masukin dia jadi penduduk sorga. Udah nggak usah ribut, ukur aja. Malaikat zabaniyah dan malaikat rahmah sibuk bobo meteran, ngukur. Ada yang semeter minta 15 juta.
Apa yang terjadi atas berkat rahmat Allah. Ini penting saudara. Mudah-mudahan kita hadir malam ini di rumah Pak Haji Didi, rahmat Allah menyelimuti kita semua. Atas berkat rahmat Allah, jaraknya itu bumi disempitkan oleh Allah, bedanya cuma sejengkal. Lebih dekat kampung yang dia tuju dengan kampung yang dia tinggalkan. Ini mayit jadi penduduk sorga karena segera melaksanakan taubat walaupun belum mengerjakan syariat, atas berkat rahmat Allah. Kembali saya tekankan, bukan soal umur, bukan soal tua dan muda, bukan soal sakit dan sehat, tapi soal ketentuan ajal kita. Kita semua pasti akan mengalami hal-hal yang disebut dengan kematian. Karena itu segera melaksanakan pertaubatan, diikuti dengan amal-amal kebaikan. Itu bukti dari hijrah menuju kepada nilai-nilai kebaikan. Begini, amal kebaikan yang kita kerjakan itu bukan untuk nyenengin Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah. Seluruh manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kapan kita akan menikmati? Di alam barzah kita sudah akan bisa menikmati. Malam ini saudara, betapa senang Bapak dari Pak Haji Didi almarhum ini. Malam ini betapa senang dan gembiranya beliau. Yang hadir di sini ada nggak 100 orang? 500 orang? Kurang lebih. Kebanjiran pahala. Malam ini orang tua Pak Haji Didi begitu sangat gembira. Kenapa? Punya anak yang soleh. Malam ini kita kumpul atas wasilah beliau untuk mengirimkan pahala kepada orang tuanya. Itu baru akan dirasakan. Jangankan di akhirat, di alam kubur, di alam barzah, amal ibadah kita itu yang nemenin kita, itu yang ngebela kita, itu yang jadi penyejuk jiwa kita. Bukan untuk menggembirakan Allah. Amal kebaikan dan ibadah itu Allah nggak perlu ibadah kita. Kita yang perlu, Allah nggak perlu. Nih, sebekasi orang nggak ada yang sholat nih, Allah mah kagak bakalan pensiun jadi Tuhan. Betul apa enggak? Sejawa Barat orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Ibadah sedekah, ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lain, kebaikan yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita, bukan untuk menggembirakan Allah. Di mana? Alam barzah. Ayatnya tadi dibacakan oleh qori kita. Kuntu turoba. Orang-orang kafir ketika mereka mengalami siksa yang tiada henti-hentinya, abadi selama-lamanya, dalam ayat tadi dibacakan, di akhir ayat orang-orang kafir itu menginginkan untuk segera jadi abu saja. Kenapa? Azab yang diterima karena menyekutukan Allah sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Haji Midin bin Bapak Iman mudah-mudahan diangkat ke tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tutup, selama ini kita sering memikirkan bagaimana cara hidup yang enak. Pak, selama ini kita sering memikirkan bagaimana cara hidup yang enak.
pergi pagi pulang petang bahkan sampai larut malam, cari proyek ke departemen ini, ke departemen itu, ke departemen ini. Ujung-ujungnya tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal hujan dan panas, cuma ujung-ujungnya nyari duit doang. Kenapa? Pola pikir kita bagaimana cara hidup yang enak. Mulai malam ini dan seterusnya, ayo kita kembali rubah mindset, pola pikir kita. Kalau kemarin-marin bagaimana cara hidup yang enak, ke depan kita harus berpikir bagaimana cara mati yang enak. Pak Haji Midin, mudah-mudahan min husnil khatimah. Beliau orang-orang tua kita sudah enak meninggalkan kita. Mereka sudah enak dengan tetap menjaga nilai-nilai imannya. Pertanyaannya, karena mereka menjaga nilai iman, mereka pergi dengan begitu enak dan mudah. Pertanyaannya, pernah nggak kita memikirkan bagaimana cara mati yang enak? Cara mati yang enak tidak lain adalah dengan teguh memegang nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan li arwahi Bapak Haji Midin bin Bapak Iman sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana waliwalidina amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa nasihat untuk kita bersama pada malam hari ini, yaitu mengingatkan kepada kita untuk bekal kematian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, begitu akhir kehidupan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa imannya benar. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, dengan berakhirnya siraman rohani ini bukan berarti acara kita malam ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan acara tahlil dan tahmid. Insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Amil kita, itu Haji Amil Kati. Kepada Ustadz Kiai Haji Fikri kami ucapkan banyak terima kasih, dan beliau juga mungkin kalau nanti setelah istirahat sebentar, kalau memang ada hal-hal atau acara yang berlanjut, kami pun juga mengucapkan selamat jalan dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di tempat ini atau di kampung ini dalam waktu yang akan datang. Mari Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita lanjut dengan acara tahlil tahmid yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Amil Kadi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Ya, di sini aja. Ya, Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama dengan hikmat untuk mengikuti acara tahlil tahmid yang akan dipimpin oleh Bapak Amil kita. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bis-sayyi minal khaufi wal ju'i wa minal amwali was-samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan fa idza dadaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata adam in qadamaluhu ila min salasin sadaqatun jariyatin aw ilmin yatafa'u bih aw waladin salihin lahu sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Guru Itu Washarma Ahli Geram Bapak Yai Fikri Haikal Enjen. Mudah-mudahan pada saat ini, pada hari ini dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya hormati dan saya muliakan Sohibul Bait, Sohibul Musibah, yaitu keluarga Bapak Haji Didi Abdullah, ya beserta istri maupun keluarga besarnya, khusus yaitu Ibu Hajah Sarnah binti Bagutem. Mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Bapak Haji Kurdi yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Ali, yang saya hormati Bapak Ibu Hajah Nafsiyah serta Ibu Hajah Rosiah dan keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Midin yang dia menangkap 40 hari daripada almarhum Bapak Haji Midin Bapak Iman. Mudah-mudahan pada malam ini, pada saat ini mendapatkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hormati aparatur pemerintahan baik tingkat RT RW serta sudah jajarannya, hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda, hormati bapak maupun ibu jamaah tahlil jamaah takziah 40 hari kepada almarhum Bapak Haji Midin yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, tidak merasa hormat dan takdim serta mahabbah saya. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada malam ini kita dapat hadir, yakni untuk mendoakan dan bertakziah kepada almarhum Bapak Haji Midin. Mudah-mudahan kiriman serta doa-doa kita untuk almarhum mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah tahlil rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saja pembacaan tahlil takbir tahmid dan suratul yasin yang mana kita hadiahkan wabil khusus kepada almarhum Bapak Haji Midin bin Bapak Haji Iman. Mudah-mudahan amal baiknya, amal solehnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni kesalahannya, diterima iman Islamnya yang sempurna, diluaskan alam kuburnya, diterangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan alam kuburnya radhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan insyaallah bersama-sama kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keluarga yang ditinggalkan baik istri, anak, cucu, buyut dan maupun kumpi keluarga besar daripada almarhum, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah Ta'ala mudahkan segala hajatnya baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah berbekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita saja pembacaan tahlil takbir tahmid yang mudahan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala salah kita, segala dosa-dosa kita yang kita lakukan baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, besar maupun kecil, mudah-mudahan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kirimkan kepada kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun sudah tiada, dan kita kirimkan ampun kepada saudara-saudara kita yang lebih dahulu telah berpulang ke rahmatullah baik yang di Masyriq maupun yang di Maghrib. Mudah-mudahan ya doa dari kita yang masih hidup mudah-mudahan kita kirimkan kepada yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita bersama-sama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا وأستغفر الله من الخطايا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها في البر وفي البحر ومن يمينها إلى شمالها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواحه وعليه وأزواجه للبيت صحابة بكر الصديق وعمر وعثمان وسيدنا علي وسيدنا حسن وحسين وجميع الملائكة المقربين سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل يا ملك الحفظة يا ملك الحفظ يا من روحاني يا ملك الليل والنهار يا ملك السماء والأرض حضرة نبي الله آدم ومن حواء حضرة نبي الله سليمان بن داود حضرة نبي الله إسماعيل وإبراهيم حضرة نبي الله هدر عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلم عليهم أجمعين سيئون الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على المبشرين والفقهاء والمحدثين والآمين والمسلمين خصوصا سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني القدوس العزيز عبد القاسم البغدادي بهاء النقشبندي Syekh Abdul Ghaffar Ahmad Khatib Samba Syekh Kabir Abdul Karim Tanara Syekh Abdul Samad Syekh Syekh Wahid Subhanallah Imam Arba'u Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Hanbali Imam Ahmad Al-Ghazali Imam Hamid Al-Ghazali Imam Syekh Ibnu Haddar sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربي الله جميع أولياء الله ورد الشريف هداية الله ورد ذكر الله سيحدث القلب ذكر الله Sunan Raja Sunan Kalijaga Subhanallah Sultan Banten Syekh Hasanuddin Sultan Banten Syekh Yusuf Sultan Banten Syekh Muhammad Jikadun Hadratul Allah Kesri Tiringin Hadratul Allah Kenawi Tanara Bahrul Ulum Hadratul Syekh Salami Rahman Gunung Santri Sumatera Juga Muhammad Satri Kahman Bati Kahman Dumyati Sumadrati Syekh Abdul Muhyiddin Mimijan Syahati Mawardi Mimijan Sumadra Syahril Mangkala Madura Sumasari Rembang Sumadrati Mamangan Adi Mabing Sumber Belakar Tasabro Batasa Gentong Perawang Sumadrati Kiai Rahimuddin Bingkai Nawai Pemurut Sumadrati Kabes Kapil Budbat Harum Kempek Bersalik Kempek Lagu Kempek Kejabel Kempek Sumadrati Wali Kejabel Syafi'i Sumadrati Kiai Haji Jainuddin MJ Sumadrati Kiai Haji Arifin Ilham Sumadrati Kiai Haji Entang Barna Sumadrati Kiai Haji Nur Ali Ujurab Kojudawan Tambun Sumadrati Labuhi Kiai Haji Abdul Hadi bin Haji Ismail Sumadrati Fuad bin Haji Ismail Sumadrati Ba'id bin Haji Hatib Sumadrati Syafi bin Haji Mahdi Sumadrati Kiai Yusuf bin Haji Mahdi Sumadrati Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hafiq Wedang Sumadrati Rahim bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan Sumadrati Habib Hussein
bin Abu Bakar al-Busr batang basringan Sumahdra hati Laruhi Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib ala qasakalangan Sumadratin Assalamu alaikum wa usulihim wa fadil salatihim wa karamatihim wa idadatihim sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah subhanallah mursyidin Muhammad Syamah Mustafa min kain nawawi subhanallah kain nawawi madhah subhanallah Syekh Qurtubi subhanallah hajar dolatim hajul fatah subhanallah Syekh Fadil Syekh Yusuf Syekh Rahimudin usulihim wa afdan salaiti wa karamatihim wa min qabil al-aqaf min adam ila yaumil qiyamah sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa kubura abaina mahakina wa dadina wa jadatina wa sahina sadatin ustadin wa likulika bana muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat hadiyatan khususan ila ruhi wa jasadina wa jasad haji minna iman sumadrada haji Sofia bin Haji Midin. Allahumma firallah warhamhu wa'afihi wa'afan. Allahumma firallah warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma firallahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa danna ma'wahum masahum sayyunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib babasirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa darib lahum masalan ashabal qarya idh jaa'a al-mursalun idh arsalna ilayhim isnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin wa qalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu
إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبك النهار وكل في فلاك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا
الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in kuntum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah, yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha', wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وبارك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ناصر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا لطيف 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 الله لطيف العباد يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq alaina ya walihan maut wal wabihan bas insyaallah ta'ala minal aminin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatullah Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan khususan ila ruhi wa jasadina wa lahna bin baimani ya sada sofiyah bin baimani sayyidillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah ada di tahlil tahmid yang sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan pahalanya ditujukan atau disampaikan kepada almarhum orang tua kita Bapak Haji Midin, Bapak Haji Iman. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menengadahkan tangan untuk sama-sama berdoa, dan doa ini insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji guru kita Bapak Kiai Haji Dedi Ahmad Syuh. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم اجعله وسيل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه من الصلوات وما سبحناه من التسبيحات وما قرأناه من الآيات الكريم هادية واصلة بالغة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام إلى رسائل الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وجميع أولياء العلم والشهداء والصالحين والعلماء والمجاهدين والمجتهدين وجميع القراء وحفاظ المحدثين والمفسرين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها. ونخص خصوصا إلى أرواح المسلمين في إندونيسيا وثم نخص خصوصا إلى أرواح المؤمنين في جبل الغربية ونخص خصوصا إلى أهل المؤمنين في بكاسي ونخص خصوصا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات في هذه القرية ونخص خصوصا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الذين كان أبنهم حضروا في هذا المجلس ونخص خصوصا ثم خصوصا ثم خصوصا إلى روح صاحب هذه المصيبة المرحوم Bapak Haji Midin bin Iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ij'al qabrahum wa qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum qabrahum furatan min hufari niran. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min
أهله اللهم نقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم لا تدع لنا ذنبا مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد ولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتى المسلمين واشف مرضى المسلمين واقض ديون المدين المسلمين وفرج من مهموم من المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصل ذات بينهم وثبت أقدامهم وانصرهم على وجوههم اللهم ردهم إلى دينك الحق ردا جميلا اللهم اهدنا واهد الناس جميعا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن ساءت مستقر مقاما ربنا أتمنا الصالحات أعمالنا وللإيمان والإسلام كامل من توفنا أنت راض عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك اللهم بسر الفاتحة وكرمة الفاتحة ومعجزة الفاتحة ونفاة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم دعواهم يا سبحانك اللهم تحياتهم يا سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, barusan kita udah sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita pada malam ini diijabah. Namun acara ini belum tuntas karena masih ada acara fidyah. Yang fidyah ini mana sebelum kita makan besar kita saksikan dulu ini acara fidyah yang akan dipimpin oleh Bapak Amil kita. Dan nanti semua jemaah pulangnya jangan ketinggalan bawa beras, itu beras daripada fidyah daripada almarhum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama saksikan dulu, silakan Pak Amir untuk melaksanakan dan kita semua menyaksikan bagaimana cara dan tertibnya fidyah ini akan dilaksanakan. Kepadanya dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini fidyah almarhum Bapak Hadi Midin bin Bapak Iman. Fidyah ya karena kalau ada kekurangan dalam puasanya bukan untuk sholat. Kalau buat sholat mah enak kita fidyahin kita ke sembahyang yang ini ya, jadi kekurangan masalah puasanya jadi ditutup dengan fidyah ya. Jadi Pak Hidayatullah, Bapak Haji Kurdi maupun Bapak Haji Ali diserahkan ya fidyahnya. Tapi duitnya buat sahabat yang nggak dicerahin lah ya, diserahin dulu. Ini fidyah almarhum Bapak Haji Midin ya, nanti akan ini ya, yang ini ya. Nanti situ qabil tu wa abdu kaya ya, terima nih, silakan lagi kembali ya fidyah almarhum. Ini semuanya ada berapa? Semuanya 2 ton ya. Alhamdulillah, itu kan fidyah mah tergantung umur. Nah umur hampir alhamdulillah banyak tapi fidyahnya ini ya, jadinya biar keterima ya. Ya, hadiahnya biar keterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya serahkan fidyah ini kepada kamu baik. Serahkan fidyah bapak saya almarhum Bapak Haji Midin ya, supaya keterima ya fidyah. Ya, kamu baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baik. Saya menyerahkan fidyah orang tua saya ya, yang bernama Bapak Haji Midin bin Bapak Iman
ya sebanyak 2 ton ya, 2,5 ton, 2 ton lebih qabil tuh ya, biar kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arwahi wa alihi wa sahbihi. Ya hadirin Bapak Haji Midin bin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tinggal ke ide ya, ke Pak Haji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Malaktukum hadzal mal angkafaratim ma fi dhimmati Haji Midin bin Bapak Haji Iman angkulli ma wajaba alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad wa wahabtuka malaktukum hadzal mal angkafaratim ma fi dhimmati Bapak Haji Midin bin Bapak Haji Iman angkulli ma wajaba alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad hadzal qabiltu malaktukum hadzal mal an kafaratim ma fi dhimmati Bapak Haji Midin bin Bapak Haji Midan an kulli ma wajaba alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad hadzal mal qabiltu. Dah cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi kita telah sama-sama saksikan acara fidyah yang mana pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada almarhum Bapak Haji Midin bin Bapak Iman. Dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dan Ibu semuanya, mari dipersilakan untuk menikmati hidangan telah disiapkan oleh Sahibul Bait, dan nanti pulangnya jangan lupa bawa beras. Nanti udah dimasak di rumah karena beras ini adalah beras berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.